Takoksong bukoksong norok nai tongo tabuk TMB News and Entertainment Channel. Tono saimano sing mia to nukha jotono social media o je chini je agin bubagra songni property chini ti prasani property chini identity ti prasani sini mo o jaga kisasa hor nangja khamo bong ni bai he kisasa kintu sin bai onek kotorko aifan se singora hainu khaje tini tabu tourist hai tongko o jaga phaya ko borok berai tongko kintu amo to chini kaisa state ni property amo chini Tripura ni chini Tiprasani chini identity ni o jaga porichoy sing manu te even wanjing tung Tiprasang tung amo jotono sinu nirmahal no busa kam ka jotono sin layo te nirmahal Tiprasan state tapra o jaga ko ganaguni tongna roron a paliwoi o jaga ticket phali dungchal oi sai tong amo to jotoni no bagi samjak mani bubagra song sam klang mani haipa no amno borok jaisi khaina rege meya amno naikani khaina rang maya amon bagi tini amo haingka boro rang to nahari tongo bor to naikani khaine borok nai dong kintu haipano borok kaisa sa chikonta manna se borok naikani kai ke kam ka khai tong maya aboni bagai sing omo sanamo jongo omo sudu Tripura ni bagai ya omo sing naina thakanga omo politics ni tebo sakao se thangjak already agino barba sajaka je already India o Tripura te ISIS ro habi thangka omo sing mansuno naikengkai o jaga saimano chini India o tabuk gobang mas thayo hor nangi tong jemon Manipur already thaka Ladakh ongni tongo amake kobangma state o Assamo ST ni bagi tak sani protest daily choli tong abon bagai tabuk chini Tripura o a jaga bo hor phangna bagai ISIS ro go khela thangmani omo jeng politics ni sakaote ma mansone sudu jeng politics mansa Tripura sangke simi mansuka ngia karon omo te kubni karon bongmano omo no kaisa soksari makhano chini Tripura san identity bo kuma khamu tapore chini o desho chini o Tripura hasteo hor nang khamu dangang khamu amo चीनी इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए साइमनो जों मिया तो नुखा जतनो सोशल मीडिया वो जे चीनी जे आगिन बुबाग्रा सावनि प्रॉपर्टी चीनी तिप्रासानि प्रॉपर्टी चीनी आइडेंटिटी तिप्रासानि सिनि मुङो ओ जागा किसासा हर नांजा खामो बंग निबाय हे किसासा किन्तु सिन बाय अनेक खतरक आइफान से जों हाइ नुखा जे चीनी तागबो टूरिस्ट हाइ दंखो ओ जागा फाया को बरक बेराय दंखो किन्तु अमो तो चीनी काइसा स्टेट नि प्रॉपर्टी अमो चीनी त्रिपुरा नि चीनी तिप्रासानि चीनी आइडेंटिटी नि o jaga porichoy sing manu te even wanjing tung Tiprasang tung amo jotono sinu nirmahal no busa kam ka jotono sin layo te nirmahal Tiprasan state tapra o jaga ko ganaguni tongna roron a paliwoi o jaga ticket phali dungchal oi sai tong amo to jotoni no bagi samjak mani bubagra song sam klang mani haipa no amno borok jaisi khaina rege meya amno naikani khaina rang maya amon bagi tini amo haingka boro rang to nahari tongo bor to naikani khaine borok nai dong kintu haipano borok kaisa sa chikonta manna se borok naikani kai ke kam ka khai tong maya aboni bagai jeng omo sanamo jongo omo sudu Tripura ni bagai ya omo jeng naina thakanga omo politics ni tebo sakao se thangjak already agino barba sajaka je already India o Tripura te ISIS ro habi thangka omo jeng mansuno naikengkai o jaga saimano chini India o tabuk gobang mas thayo hor nangi tong jemon Manipur already thaka Ladakh ongni tongo amake kobangma state o Assamo ST ni bagi tak sani protest daily choli tong abon bagai tabuk chini Tripura o a jaga bo hor phangna bagai ISIS ro go khela thangmani omo jeng politics ni sakaote ma mansone sudu jeng politics mansa Tripura sangke simi mansuka ngia karon omo te kubni karon bongmano omo no kaisa soksari makhano chini Tripura san identity bo kuma khamu tapore chini o desho chini o Tripura hasteo hor nang khamu dangang khamu amo चीनी इंडियन गवर्नमेंट को ये अच्छे से ध्यान रखना चाहिए थैंक यू